हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम ईवीएस कंटेंट एंड पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत क्यों शासन खसड़ाटी 1919 मसीह भारत शासन आईन रूप नेला? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार आईन, राउलाट आईन, मल्ले मिंटो संस्कार आईन, कैबिनेट मिशन आईन? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार आईन। नेक्स्ट, भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे होइतिला? 1757, 1857, 1919, 1942? भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो कौनटा 1857 जहाँ को आम सिपाही विद्रोह कही। 1757 पलासी विद्रोह होइतिला। 1919 जालियानवाला हत्याकांड और 1942 भारत छाड़ आंदोलन। नेक्स्ट, संसदीय सरकार रे सांसद माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखरे उत्तरदायी रहती? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, देशर जनसाधारण? लोकसभा। नेक्स्ट, केतेतम संविधान संशोधन आईन अनुजाई भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे घोषणा करा जायछि? 40, 42, 70, 76? 42तम संविधान संशोधन आईन अनुजाई। नेक्स्ट, वायुरे जलीय बाष्प अच्छी यह जड़े शिक्षक काच ग्लास रे बरफ खंड रखी किसी समय पर ग्लास बाहर पटरे लगी जलकणा को देखाई बुझाइले यह शिक्षकों क्यों भूमिका को बुझाऊँगी? परिचालक, तत्वाधारक, सहायक, दिग्दर्शक? परिचालक। नेक्स्ट, महासागर समतल क्यों श्रेणीर भूमिरूप अटे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? प्रथम। नेक्स्ट, मौसुमी वायु क्यों प्रकार एक वायु प्रभाव? सामयिक, स्थानीय, नियत, आकस्मिक? सामयिक। नेक्स्ट, क्योंटी जलवायुर एक नियामक नुहे? अक्षांश, समुद्र ठारू स्थानर दूरता, द्राघिमा, समुद्र पतनरू स्थानर उच्चता? द्राघिमा। नेक्स्ट, जड़े व्यक्ति 5 नंबर जातीय राजपथरे बालेश्वर ब्रह्मपुर जीवा बाटर क्यों नदी गुड़िक क्रमान्वय अतिक्रम करेंगे? महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्या? बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या? ऋषिकुल्या, ब्राह्मणी, महानदी, बैतरणी? ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्या, महानदी? ऑप्शन बी बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। नेक्स्ट देखिबा, निम्नोक्त क्योंटी उत्तर नातिशीतोष्ण मंडलर विस्तृति अटे? मकर वृत्तरु कुमेरु वृत्त, विषुव वृत्तरु मकर वृत्त, विषुव वृत्तरु कर्कट वृत्त, कर्कट वृत्तरु सुमेरु वृत्त? कर्कट वृत्तरु सुमेरु वृत्त। नेक्स्ट, कौन सी एक भौगोलिक स्थानर शैक्षिक उद्देश्य आधारित योजनाबद्ध पर्यवेक्षण को कौन कहुए? मुक्त पर्यवेक्षण, नियंत्रित पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण? नियंत्रित पर्यवेक्षण। नेक्स्ट, क्योंटी भिन्न प्रकार रक्त बहन करिथाए? बृककीय धमनी, यकृत धमनी, क्यारोटिड धमनी, फुस्फुसीय धमनी? ऑप्शन डी फुस्फुसीय धमनी। नेक्स्ट, रोगर कारक को भित्ति करी क्योंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? हईजा, जखमा, बसंत, धनुष्टंकर? बसंत। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्य क्योंटी विज्ञान शिक्षार मुख्य लक्ष्य? बौद्धिक विकास, कर्मकुशलता विकास, आवेगिक विकास? ए समस्त? ए समस्त। नेक्स्ट, बही सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति विज्ञान सहित क्यों विषय सह संपर्क रक्षा करा जायथाय? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भूगोल? भूगोल। नेक्स्ट, दैनंदिन विज्ञान शिक्षादान सफलता शिक्षक क्यों योजना उपर गुरुत्व देवा उचित? सहपाठ्य योजना, पाठ्य योजना, एकक योजना, श्रेणी परिचालना योजना? पाठ्य योजना। नेक्स्ट,
କେଉଁଟି ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? ସ୍ଲାଇଡ୍, ମଡେଲ, ନମୁନା, ଚାର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ମାନବ ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ହାଇଲମ୍, ବାୟୋମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ମୂତ୍ରସାରଣୀ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ପେଲେଗ୍ରା, କ୍ୱାସିଅକର, ବେରିବେରି, ସ୍କର୍ବି। କ୍ୱାସିଅକର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦିତ ହୋଇ ପୂର୍ବରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ଶୁକ୍ର, ୟୁରେନ୍ସ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ରସାୟନ ଯୌଗିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପରମାଣୁ, ଅଣୁ, ଆୟନ। ଅଣୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ବୃକକ, ଯକୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଫୁସଫୁସ। ଯକୃତ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶ୍ରେଣୀଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ କହିପାରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଗଳ୍ପକଥନ, ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଳ୍ପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣାର ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ଏହା ଥିଲା ଇଭିଏସ୍ର ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।